Apat. Sarap. Yeah, for today's video guys ay manghuli kami ng pusit. Sama kong tatay ko. Huli na yung nilagay na bubutrap kahapon ay tingnan namin kung may nahuli. Right, let's go. Tulo. Tatlo guys yung huli. Apat. Sarap. Sariwa talaga guys, oh. Namis. Agad. Kung talahangin silat na eh. Dalawa. Tatlo. Apat maliit. Pagkawala natin maliit pa eh. Damit bunay. Oh, damo. Masuk kilo guys. Kilo. Ini. Lalaki guys. Siguro lalaki to, lalaki. Wow. Agad-agad. Boleh tidak? Dalawa. Yalahin busag. Tulo. Apat. Lima. Lima mga idol. Kuha ko ng bunay. Kuha mo rin na pagtasamenta. Kinalokal. Dito na uto dito ma. Na uto do. Tun. Lipot na pati. Ada man na halaba mate. Wala pa ya. Okay. Tapos na tayo guys. Naka siguro mga 3 kilo na kuha natin. Manguhuli na tayo.